आसुछि लघुचाप वर्षा राज्य में आसंता 4 दिन वर्षार संभावना रही। आज दक्षिण ओडिशा रे वर्षा हेबाने संभावना थिबा बेले 19 रु 21 जाए उपकूल ओडिशा रे वर्षा हेबाने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। हालुकारू मध्यम धरण वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी हेबा संभावना रही। 19 रु 21 जाए पुरी, जगतसिंहपुर, खोर्धा, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हेबाने संभावना रही। तेणु चाषी अमल कर सारी धान को सुरक्षित स्थान में रखा पाणीपाग विभाग परामर्श देछि। एबे गिरिधर खरा लक्ष्मीपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। गिरिधर, जेहेतु चाषी मानक एबे चिंता बढ़ी जाइछि, आपण कौन देखुछंती स्थिति वर्तमान चाषी केते चिंता रे रहिछंती, कौन सबु सेति पई व्यवस्था करूछंती? निश्चित भाव देखु संगीता जो कथा पाणीपाग विभाग आगुआ टिके सतर्क कर देछि, खास करके जदि कोई भी राज्यर दक्षिण ओडिशा तथा कोरापुट रायगड़ा को अलर्ट मध्य करा जाइछि। कोरापुट जिलार अर्धेक चाषी मान अछंती जो माने कि एबे सुधा खेतरे धान काटिकी रखिचंती एवं अर्धेक चाषी खलारे संचय कर रखिचंती। किंतु ए जो वर्षा जो कथा कह जाउछि आज ठारू हल्का धरणर वर्षा हेबो बोली जो पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना कर दैछि, सेति पई टिके तरबरिया हेछि। चाषी को मनर एबे छनका पसी जाइछि। द्वितीय तो कहबी ताहले देखंतु कोरापुट जिलार जदि सेम्बलीगुड़ा दामनजोड़ी कथा कहबी एठार टिके हाड़भंगा शीत अनुभूत होउछि। दिनर तापमात्रा अपेक्षा रातिर तापमात्रा पाखापाखि जदि कहबी ताहले 5 रु 6 डिग्री तलक खसी जाउछि पारद। एवं मो पछपटे दृश्य देखि पारुथिबे किभଳି भाबरे मेघ आच्छादन करिछि एवं मेघुआ पाग रहिछि, केतेबेले भी वर्षा हे जाई पारे। एवं आउ गोटे अपडेट देबाकू चाहे, देखंतु कोरापुट जिलार सबुठारु ठंडा सहर लमतापुट एवं सेम्बलीगुड़ा दामनजोड़ी अंचल मध्य हाड़भंगा शीत होउछि, जोथिपाई कि टिके जनजीवन अस्तव्यस्त होउछि। एवं लक्ष्मीपुर अंचल मध्य शीत कम हेबार आशंका करा जाउ नै। एवं विशेष कर जदि कहबी गतकाली ठारू आज टिके मात्राधिक कम हेछि, जो द्वारा आपण रास्तार मध्य आमे राज्य राजपथ रहउछु एटारे खाँ खाँ परिवेश देखा जाउछि। जो माने प्रातः भ्रमण करुथिले सेमानकर संख्या मध्य कमी जाइछि। संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचना एवं अपडेट पाई। गिरिधर जहाँकि आमको सूचना दौले चाषी कूल केते चिंतार रही, जेहेतु पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि आगामी 4 दिन वर्षा रहिबो, सेथिपाई चाषी कूल एबे चिंतार रही। वर्ष सारा परिश्रम करिसेंती, आउ जेतेबेले अमल समय आउ एही समय रे वर्षा जेहेतु रही 4 दिन प्रबल वर्षिबो एने सूचना देछि पाणीपाग विभाग। सेथिपाई एबे राज्यर भिन्न भिन्न स्थान रे आपण माने समान दृश्य देखा पाइबे। चाषी एबे केते चिंताग्रस्त रहिछंती एवं जहां पाणीपाग विभाग तरफ आकलन करा जाउछि 18 रे दक्षिण ओडिशा रे वर्षा हेबा नै आकलन मध्य करूछि एवं 19 रु 21 जाए उपकूल ओडिशा रे वर्षा हेबारे पूर्वानुमान मध्य करिछि पाणीपाग विभाग। हालुकारू मध्यम धरण वर्षा सह बिजुली एवं घड़घड़ी हेबार संभावना रहिछि एवं 19 रु 21 जाए पुरी, जगतसिंहपुर, खोर्धा, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हेबाने मध्य संभावना रही। तेणु चाषी अमल कर सारिथिबा धान को सुरक्षित स्थान में रखिबा पई पाणीपाग विभाग परामर्श देछि। आपण मान देखुथिले गिरिधर मध्य सूचना देउथिले वर्तमान चाषी एबे तांकर अमल कर सारिथिबा धान को सुरक्षित स्थान में रखिबा पई तैयार मध्य करूछंती। किंतु अपरपटे जेहेतु वर्षा एबे 4 दिन लगी रहिबो राज्यर भिन्न भिन्न स्थान रे जेतेबेले ए दृश्य आपण माने देखिबाकू पाउछंती, किंतु आमे आ किछि स्थान दृश्य मध्ये देखाइबो सेठारे केमती चाषी कूल एबे तयारी करूछंती निजर चाषकू एवं अमल करिसेथिबा धान को केमती सुरक्षित अवस्था रे रखुछंती से बाबदरे मध्ये आमे आपनकू सूचना देबो। आम सहित जोड़ी होती दिगपहंडी सत्यनारायण पाढ़ी। सत्यनारायण, आमे राज्यर भिन्न भिन्न दृश्य देखुचे, जेहेतु आगामी 4 दिन जाए वर्षार आकलन करिछि पाणीपाग विभाग, सेथिपाई चाषी एबे बेसी चिंताग्रस्त रहिछि एथिपाई अमल कर सारिथिबा धान को किपरि सुरक्षित रखिबो। किंतु आपण केमती देखुछंती, जेहेतु ग्राउंड रिपोर्टिंग करूछंती, चाषी कूल केमती तांकर अमल कर सारिथिबा धान को सुरक्षित रखुछंती, कोन सब प्रशासन तरफ व्यवस्था करा जाइछि से नै कोन तयारी देखुछंती आपण?
ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତା, ଯେଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ମାନେ ତରତରିଆ ଭାବେ କିଛି ଚାଷୀ ଅମଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପଡି ରହୁଛନ୍ତି ବିଲରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି। ସେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ହାତୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ବାରିଆ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଲରେ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ତମ୍ବୁ ମାରି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଧାନକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। କାରଣ ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣ୍ଡିରେ କିଭଳି ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବାର ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଭଳି ଭାବେ ପଛପଟେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ମନରେ ଭୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ କେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ପାଗ କୋହଲା ରହିବ, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ଜନଅନ୍ତୋଷ ସବୁ ବଢି ଚାଲିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ମେଘ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଢାଙ୍କି ରହୁଛି। ଏଠାରେ ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାରହା, ଏଇ ଯୋଉ କଳାବାଉଟିଆ, ହରିଣ ଫରିଣ ଏସବୁ ଆସିକି ବହୁତ ମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଜନଅନ୍ତୋଷ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଲାଣି। ମଣ୍ଡି ଆଡେ ଏପଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଖୋଲିବାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଧରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି କଣ ଅମଳ ଧାନ କେମିତି ବିଲରେ ପଡି ରହିଛି? କଣ କେମିତି? ଧାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଲରେ ପଡି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିକରି ସେ ଧାନ ଜଗୁଛନ୍ତି। ମେଘକୁ ଇଆଡେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ମାନେ ଧାନ ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ କେମିତି ସେ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଏତେ ଥଣ୍ଡା କାକରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ସରକାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡିଟାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। କାହିଁକି? ଯଦି ନ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଜବର ହବ। କାହିଁକି ନା ଏ ବର୍ଷକର ଜିନିଷ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ତ ମାନେ ବିଷ ଖାଇବ, କିଏ କୋଉଠି କଣ କରିବ, ମାନେ କଣ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅମଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ରଖିବାକୁ ନା ଜାଗା ଅଛି ନା କଣ। ଆମ ଗହଣରେ ଧାନ ଆଉ ଜଣେ ରଖିବାକୁ ଚାଷୀ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଗପୁରରୁ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢୀ, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଏ।